वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका की नई अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तानी क़यादत अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू हम पेश करेंगे कुछ ही मिनटों में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। समुद्री तूफान हार्वी से मुतासरा शहर ह्यूस्टन की पाकिस्तानी कम्युनिटी किस हाल में है? Our top priority is to protect human life. कमेडियन हसन मिनहाज ट्रंप दौर में अपनी शनाख्त और अपने फन पर कैसा दबाव महसूस करते हैं? How can I hate Trump right now? How do you do it? Just look at what he's done at the airport. और सदर ट्रंप का सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा अमेरिका आने वाले पनाहगुज़ीन बच्चों को कैसे मुतासिर कर रहा है? अमेरिका के जनूबी साहली इलाके इस वक्त हार्वी नामी तूफान की जद में है, जिससे अब तक कम से कम 5 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। तूफान से रियासत टेक्सास की साहिली पट्टी बुरी तरह मुतासिर हुई है और अमेरिका के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन का वसी इलाका सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। सदर ट्रंप कल ह्यूस्टन का दौरा भी करने वाले हैं। तूफान से मुतासरा अफराद किस हाल में हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इतवार के रोज़ तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले टेक्सास के साहिली इलाकों में रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ बढ़ा दी गईं। बाज़ जगहों पर सैलाबी पानी सड़कों पर 1 मीटर से भी ऊपर तक पहुँच गया। माहिरीन मौसमियात ने इसे रियासत टेक्सास में रिकॉर्ड किया जाने वाला बदतरीन सैलाब करार दिया है। सैलाबी पानी से गुजरने की कोशिश करने वाली एक खातून ड्राइवर की हलाकत के बाद हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में ड्राइविंग करने के खिलाफ सख्त तंबीह की है। हाईवे पर सैलाब में फंस जाने वाले रिकार्डो मार्टिनेज ने बताया, with your family is the only way to protect from this water. हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और पानी में चल सकने वाली ऊंची सवारियाँ ह्यूस्टन के सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे रहायशियों को निकालने में मसरूफ़ हैं। लोगों को ऊंचे मकामात पर कायम किए गए शेल्टर्स में ले जाया जा रहा है। सैलाब के पानी में फंस जाने से बचने के लिए ऑफिशियल्स ने लोगों से अपने घरों की छतों पर चढ़ जाने और चादरें और तौलिए हवा में लहराने को कहा है, ताकि उनके बारे में रेस्क्यू टीम्स को इल्म हो सके। रियासत के गवर्नर ने लोगों को मदद के जल्द पहुंचने का यकीन दिलाया है। Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side, we are working with local officials to do everything we can to protect our fellow Texans. ह्यूस्टन के मेयर ने तूफान को कम्युनिटी के लिए एक इम्तिहान कहा। If we remain calm and if everybody does his or her part, we will get through this with minimum loss of life. And this city will get right back on track and we'll move right forward. But we have to get through it, and in order for that to happen, everybody must do his or her part. हार्वी से पैदा होने वाली तूफ़ानी हवाओं और बारिशों का सिलसिला अभी कई रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे हालात मज़ीद बिगड़ भी सकते हैं। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। इस वक्त उन्हें कैसी मुश्किलात का सामना है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आयशा फारूकी से। आयशा, वेलकम टू व्यू 360। बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त ह्यूस्टन के, तो आपको और पाकिस्तानियों को इस वक्त किस किस्म की हालात का सामना है और क्या मदद आपको फराहम की जा रही है शहर की इंतज़ामिया की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम सारा जी। ह्यूस्टन में इस वक्त जैसे आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ है, काफ़ी हालात ख़राब हैं, हंगामी हालात हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत डायनेमिकली एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं। नेबरहुड्स के अंदर जहां उनको खबर मिल रही है कि कोई मुसीबत में है या रेस्क्यू की ज़रूरत है या खाना पहुंचाना है, वो आपस में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने में शहर के लेवल पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये बताइए, इस तूफान के आने का पहले से पता था तो क्या काउंसिल खाने ने कोई ख़ास हिदायत जारी की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा कॉन्सुलेट की तरफ से जो कदम उठाया गया था वो था डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि जी रेस्क्यू लाइंस कौन सी हैं। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट था ताकि जो भी सिटी वाइड इकदाम उठाए जाएं वो कम्युनिटी तक पहुंचाए जाएं, चाहे हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे जो फेसबुक सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स हैं उनके थ्रू। इस वक्त तो कामकाज रुका हुआ है ह्यूस्टन में हर तरह से ही, तो क्या तवक्को है आपकी कि कब आपका दफ्तर दोबारा खुलेगा और कब कारोबार ज़िंदगी शुरू होगा? और जो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो सपोर्ट इस वक्त शहरी इंतज़ामिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं?
اس وقت شہر میں ایکسیس سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک نیبرہڈ سے دوسرے نیبرہڈ جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, فیما کی طرف سے, یو ایس نیشنل گارڈ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, باہر نہ نکلیں, گاڑیوں میں سفر مت کریں کیونکہ سیلابی ریلے بار بار آ رہے ہیں. جو دریا ہیں ہیوسٹن کے چاروں طرف وہ اپنے پیک لیولز پہ ہیں, کرٹیکل لیولز پہ ہیں. تو کونسل خانہ کب تک کھلنے کی توقع ہے؟ کاروباری زندگی کب تک نارمل ہوگا؟ جیسے ہی ایکسیس ہوگا سڑکوں پہ اور ہمیں اجازت ہوگی ٹو گو فرام ون اینڈ ٹو دی ادر, کانسولیٹ کھل جائے گا. بٹ وی آر ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ ود آر کمیونٹی لیڈرز اینڈ فوڈ سپلائی اور میڈیکل اٹینشن کے لیے وی آر کوآرڈینیٹنگ ایفرٹس ود آر کمیونٹی لیڈرز اینڈ کمیونٹی آرگنائزیشنز, تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ پہ جہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہم آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں ڈیسٹیٹیوٹ لوگوں کی, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, اور دوسری ہیوسٹن کی کمیونٹی میں وہ ہم شروع کرنا انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں. عائشہ فاروقی, بہت شکریہ آپ کا. ہیوسٹن سے ہم سے بات کری تھی. اسٹے سیف, یو ہیو آور بیسٹ وشز. اور افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی کی وضاحت کی ہے. اس پالیسی کے بارے میں مزید تفصیلات لیتے ہیں عائشہ خالد سے. جی عائشہ, کیا کہا جنرل جان نکلسن نے؟ ثاقب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی کو امریکی ملٹری لیڈرشپ کی ایک طرح سے کامیابی کہا جا رہا ہے, کیونکہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ انہی کا مطالبہ تھا. اور کابل میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے انٹرویو کے دوران جب افواج کی تعداد میں اس اضافے کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ صرف 4000 کی لگ بھگ کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ افغانستان میں ان مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے جو اہداف کئی سال قبل 140,000 کی افواج کی جو لگ بھگ تعداد تھی اس سے حاصل نہ ہو پائے تھے. تو جنرل نکلسن کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ کے سامنے افغانستان میں جو مقاصد تھے وہ مختلف تھے. اب یہ اہداف جو ہیں کسی حد تک حاصل ہو پائے ہیں. ان اہداف میں ایک بڑا ہدف جو تھا وہ افغانستان کی افواج کی استعداد کو, ان کی صلاحیت کو بڑھانا تھا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. The other reason is this policy is much more than just about troop numbers. یہ پالیسی صرف افواج کی تعداد کے بارے میں نہیں, اور میں یہاں اپنی افواج کی حتمی تعداد کے بارے میں تو بات نہیں کروں گا, لیکن ہم اپنی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں, ہم اپنے ایئر سپورٹ بڑھا رہے ہیں, ہم اپنے ایڈوائزرز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں, اور سب سے اہم یہ کہ ہم نے انہیں کسی ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں کیا. ہم صرف زمینی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جب افغان سیکیورٹی فورسز کی استعداد ایک خاص سطح تک بڑھ جائے گی تو پھر ہم اپنی افواج کی تعداد میں کمی کر دیں گے. Islamic State Khorasan attempted to establish اسلامک اسٹیٹ نے افغانستان میں ایک خلافت قائم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جلال آباد میں اپنی دارالحکومت بنائیں گے, لیکن انہیں ناکامی ہوئی. ہم نے ان کے 9 ڈسٹرکٹس پر قبضے کو کم کر کے 3 ڈسٹرکٹس تک کر دیا. ہم نے ان کی 2/3 جنگجو ہلاک کر دیے. ان کے 2 سابق امیر مار ڈالے. ہم ان پر اپنا دباؤ جاری رکھیں گے. They have attempted to move to other parts of the country, and we are following them there. اور جنرل جان نکلسن نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی جو ہے وہ ایک علاقائی حکمت عملی بھی ہے, جس میں افغانستان کے پڑوسیوں اور خطے کے دوسرے جو پلیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ افغان امن کے سلسلے میں تعاون کریں. جی ثاقب. عائشہ خالد ہمیں کیپٹل ہل سے اپڈیٹس دے رہی تھیں. تھینک یو عائشہ. ٹرمپ دور میں امریکی مسلمان خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اس پر بات ہم کریں گے شو میں کچھ ہی دیر بعد. آگے چل کر اور شو میں ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس پر تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ایک امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں کیا کہا انہوں نے. اور ویب سائٹ ہے urduvoa.com. جیسا کہ ہم نے کہا کہ تازہ ترین خبروں کا سلسلہ اس ویب سائٹ پہ جاری رہے گا, لیکن دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کے جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. گزشتہ ہفتے لائبیریا کے آئل ٹینکر سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے امریکی بحریہ کے جہاز USS جان ایس مکین کے عملے کے 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے داعش سے تل افار کے شہر کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تل افار موصل اور شام کے درمیان تجارتی راستہ ہونے کے باعث اہمیت رکھتا ہے. بھارت اور چین کے درمیان متنازع سرحدی علاقے دوخلم پر کئی ماہ سے جاری فوجی کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے.
चीन ने बॉर्डर से भारत की फौजी तंसीबात और जमीनी फौज हटा लिए जाने की तस्दीक कर दी है। हालिया कशीदगी को 1962 में भारत और चीन के दरमियान जंग के बाद सबसे संजीदा मसला करार दिया जा रहा था। बर्तानिया में 31वें वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। मुकाबले में 155 खिलाड़ियों ने कीचड़ से भरे एक नाले में स्नॉर्कलिंग के जरिए 55 मीटर का फासला तय किया। सियासी तंज़ो मज़ाह पर मबनी प्रोग्राम द डेली शो से अपनी शनाख्त बनाने वाले और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में ही मशहूर होने वाले कमेडियन हसन मिनहाज कहते हैं कि मुसलमान, भारतीय, अमरीकी और कमेडियन होना ये सभी उनकी शनाख्त के हिस्से हैं और उनकी शख्सियत के ये पहलू ऐसे माहौल से किस तरह मुतासर हो रहे हैं जिसमें नस्ल परस्ती की हिमायत और तारिकीन वतन की मुखालफत पहले से ज़्यादा खुलकर हो रही है। इसी बारे में मैंने उनसे बातचीत की और ये भी जानने की कोशिश की कि सदर ट्रंप के दौर में कॉमेडी करना कैसा है। आइए देखते हैं। But how can I hate Trump right now? How do you do it? Just look at what he's done at the airport. White women were turning their scarves into hijabs. Muslims were publicly praying and people were cheering them on. Do you understand? Muslims publicly praying at the airport. As a Muslim American comedian. एक मुसलमान अमेरिकी कमेडियन के तौर पर मौजूदा सियासी माहौल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? To me, I think the country is really grappling with two different narratives and we're trying to figure out what are we. मेरे ख्याल में मुल्क इस वक्त दो तरह की सोच के दरमियान बटा हुआ है। क्या आप ये सोचते हैं कि अमरीकी वो है जो एक खास रंग, नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, या फिर ये समझते हैं कि इस मुल्क में हर शख्स कहीं और से आया है? फिर रंग, नस्ल, क्लास कोई मायने नहीं रखते। फिर आइडियाज़ अहमियत रखते हैं और जीत बेहतरीन आइडिया की होती है। और मैं इस सोच का साथ देता हूँ। अमेरिका की बेहतरीन शक्ल तब सामने आती है जब मुख्तलिफ आइडियाज़, कहानियाँ, अकायद और नुक्ता नज़र को जगह मिलती है, और ये अपने अंदर एक अमरीकी रवायत है। That is a unique American thing. And like, that's what I'm fighting for. Here's the beautiful irony. For years, Donald Trump has been terrified about the spread of Islam in America. Well, congratulations, Mr. President. Mission accomplished. President Trump feels that the media is being really unfair to him and सदर ट्रंप को लगता है कि मीडिया उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा। हर रात कॉमेडी शोज में उन पर मजाक किए जाते हैं। आपके प्रोग्राम द डेली शो में भी सदर ट्रंप का दौर आपको और आपके काम को कैसे मुतासिर कर रहा है? It's raised the bar because now political culture has become popular culture. हमें अपना काम और भी बेहतर बनाना पड़ रहा है क्योंकि सियासत अब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गई है। हर कोई इस मौजू पर बात कर रहा है, तो अगर आप कुछ मुनफरिद कहना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी होती है और कोई ऐसा एंगल ढूंढ निकालना होता है जो किसी और ने नहीं देखा। हम पर दबाव पड़ा है कि अपना काम और भी बेहतर करें क्योंकि सदर के बारे में बात करने वाले तो बहुत हैं। अब मैं डेली शो पर वो कहानियाँ लाना चाहता हूँ जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। I think it's the whole. At the White House Correspondents' Dinner, आपको कहा गया था कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पर सदर ट्रंप का मजाक ना उड़ाइएगा। ये बात आपको कैसी लगी? जाहिर है मैंने उनकी बात नहीं मानी। Every time Donald Trump goes golfing, the headline should read Trump golfing, apocalypse delayed. लेकिन मेरे लिए अमरीकी आइन में दिए गए आज़ादी इज़हार राय के हक को ख़राज तहसीन पेश करना इस रात का थीम था, तो मेरे लिए खुद को सेंसर करना तो इससे बिल्कुल उलट होता। आप कॉमेडी के जरिए लोगों को बताते हैं कि मुसलमान कौन हैं, भारतीय अमरीकी कैसे होते हैं। क्या अपना आप समझाते आप थक नहीं जाते? Does it ever get tiring? Comedy uses emotions like love, anger, fear, distrust. कॉमेडी जज्बात इस्तेमाल करती है जैसे मोहब्बत, गुस्सा, डर, शक। सब लोग ये जज्बात महसूस करते हैं। मैं अपने बारे में जितनी मखसूस बात करता हूँ, आम लोग उसे उतना ही ज़्यादा समझ पाते हैं। मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि माशरे में मेरी क्या जगह है। क्या मैं अमरीकी हूँ? लेकिन मैं इसे अपनी जहनीत को मुतासिर नहीं करने देता। मैं डट कर कह सकता हूँ कि मैं भी सबके बराबर हूँ। मुझे इस माशरे का हिस्सा बनने का उतना ही हक है जितना किसी और को। मेरे आर्ट में भी आप यही देखेंगे। पसंद आया तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं वही बनकर दिखाऊंगा जो मैं हूँ। और सदर ट्रंप बाएं बाजू के कॉमेडी शोज़ के निशाने पर तो रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी जिन्होंने इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, क्या सदर उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं? इस बारे में हम बात करेंगे शिकागो में रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रुकन तलत रशीद से। तलत साहब, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि कैंडिडेट ट्रंप से आपकी क्या तवक्कुआत थी और सदर ट्रंप आपकी तवक्कुआत पर कितना पूरा उतर रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत साकिब साहब इनवाइट करने का। देखें, जब आदमी किसी ऑफिस के लिए रन करता है तो दे मेक लॉट ऑफ प्रॉमिसेस। ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्रॉमिसेस उनको पूरा करें।
تو ٹرمپ نے بھی یہی کیا ہے جو انہوں نے پرامس کیے ہیں، کچھ انہوں نے پورے کیے ہیں، کچھ ان کو پورا کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو پولیٹیکل لائف آؤٹ سائڈ دی پریزیڈنسی از ڈفرنٹ دین دا لائف when you're sitting in the chair. تو یہ جو ہے ٹرمپ اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے وہ آسانی سے نہیں کر سکتے. بالکل، اس لیے ان کے دیکھیں نا 3-4 جو انہوں نے چیزیں کہیں وہ بیک آف ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسٹل کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پورا کریں. بالکل، جن چیزوں سے بیک آف وہ ہو رہے ہیں وہ ان کی آپ نے بات کی، لیکن ان صدر ٹرمپ کے دور میں بحیثیت تارکین وطن اور ایک مسلمان آپ اپنا معاشرے میں کیا مقام دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، معاشرے میں جو ٹرمپ نے اگر جو باتیں کہی ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ وہی وائس ہے جو کہ ایوریج امریکن یہاں پہ وہ چاہتا ہے. انہوں نے جابس کی بات کی ہیں، امیگریشن پالیسی کی بات کی ہیں، انہوں نے اسٹیبلٹی کی بات کی ہے، EPA ریگولیشنز کی بات کی ہیں، اور یہ تو پریزیڈنٹ کا کام ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لیکن ان کی جن باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ایوریج امریکی، لیکن اس کے خلاف بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ امریکی جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کی اپنی جو امریکیت کے جو وہ اس پہ پورا نہیں اترتی، اور لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ اس طرح سے بات کریں جیسے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ یہ سوچ رہے ہیں. نہیں، دیکھیں نا، انہوں نے چلے مین مسئلہ یہ ہے امیگریشن پالیسیز کا. اب امیگریشن پالیسیز کہاں پہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جائیں، وہاں پہ جہاں بھی چیک ہوتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ آتے ہیں ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آئیں ان کو اسکروٹنائز کر کے آئیں. وہ تو اوباما کی وہاں پہ بھی ہو رہا تھا، یہ نہیں کہ ہم ابھی ہو رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو انفورس کیا ہے، اور وہی جو ممالک ہیں جن میں ان کو شک ہو رہا ہے کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں اور انسرجنسی شروع ہوتی ہے وہاں پہ، انہی کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی وہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی غلط بات وہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہے. پاکستان میں دیکھیں نا آپ کیسے جاتے ہیں، پورا چیک ہوتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے آپ کا، اس کے بعد آپ پاکستان کے اندر جاتے ہیں. اور یہی یہ چیزیں یہاں پہ کچھ لوگ آج، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہیں، کافی ممالک کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آ کے القاعدہ میں یا کسی میں ریکروٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں یہاں کے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں یہاں پہ پیدا ہو جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. دیکھیں نا، پاکستان میں ہم ٹیررسٹ وغیرہ کو نکال رہے ہیں، وہاں سے مار رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو. تو وہ نہیں چاہتا ٹرمپ کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہوں. تو آپ سے باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں آپ کو تھینک یو بولنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ تھے شکاگو سے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت بہت. ٹرمپ انتظامیہ کے سفری پابندیوں کے حکم نامے کے اطلاق کے بارے میں آج امریکہ کی ایک وفاقی عدالت میں سماعت کی جا رہی ہے، جبکہ جلد ہی امریکی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جرا سنی جائے گی کہ اس حکم نامے سے کن افراد کو استثنا مل سکتا ہے. عدالت کا فیصلہ ان امریکیوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے تو پناہ گزین بچوں کے لیے کھولے ہیں، لیکن انہیں اب تک خوش آمدید کہنے کا موقع نہیں ملا. Oh, so it's got drawers for his stuff. This is a shirt we got him because it looked pretty cool. But this actually یہ کمرہ اس کا ہے جو شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکے. At this point we don't know when. اس وقت ہم نہیں جانتے کہ یہ بچے کب آ سکیں گے. کیچل کولمیل نیشنل کیپٹل ایریا کی لودرن سوشل سروسز کے لیے کام کرتی ہیں. یہ ادارہ پناہ گزین بچوں کو مستقبل کے فاسٹر والدین سے ملاتا ہے. There are literally millions of children. یہاں پر حقیقت میں لاکھوں ایسے بچے ہیں جنہیں صرف ایک موقع کی ضرورت ہے جس کی مدد سے وہ صرف گزارا کرنے کے بجائے ایک کامیاب انسان بن سکیں. آئرین سٹیونسن کو واشنگٹن کی مقامی حکومت کی طرف سے کسی بچے کو گود لینے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. وہ صومالیہ سے آنے والی ایک بچی کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. They wouldn't be in this situation if they hadn't lost everything. اگر ان کا سب کچھ چھن نہ گیا ہوتا تو کبھی بھی اس صورتحال میں نہ ہوتے. اگر ان کے پاس کچھ بھی بچا ہوتا تو وہ یہاں امریکہ میں پناہ گزینی کی زندگی کو ترجیح نہ دیتے. آئرین اور میری لینڈ کے رالبافسکی جیسے لوگ ٹرمپ انتظامیہ کی اس سفری پابندی کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، جس میں پناہ گزین بھی شامل ہیں. یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم نے تقریباً 200 لوگوں سے اس متعلق بات کی اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ وجہ ایگزیکٹو آرڈر کی مبہم زبان ہے کہ امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کے خاندانوں میں کون سے رشتہ دار شامل ہیں اور کون سے نہیں. عام شہری ہوتے ہوئے اپنی حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا انتہائی مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں. نہ ہی امریکی محکمہ خارجہ نے اور نہ ہی آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ نے وائس آف امریکہ کی درخواست کا جواب دیا ہے. لیکن ان انتظار کرنے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کی امریکہ آنے سے متعلق حکومت کی پالیسی پس منظر میں چلی گئی ہے.
आराश अरब असदी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और आखिर में कुछ बात हो जाए हमारे माहौल की। समंदरों में प्लास्टिक से आलूदगी दुनिया में एक अहम मसला बनती जा रही है। नदीम याकूब इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं दो नौजवान अमरीकियों से जो इस मसले के हल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कचरे का एक एक टुकड़ा अपने हाथों से उठाकर। ये मशहूर सर्फर और सर्फ बोर्डर काय लैनी हैं। इनकी तरह मुहिम जो एलिसन टील भी एक सर्फर हैं। दोनों अमरीकी रियासत हवाई से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने खूबसूरत साहिलों, मुनफरद सकाफत, जंगली हयात और नबातात के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। दोनों हवाई के समंदर और साहिलों पर पाए जाने वाले प्लास्टिक की आलूदगी से परेशान हैं। काय ने स्काइप के जरिए हमसे बात की। यहाँ हवाई में हम पूरी दुनिया से आने वाले कचरे से मुतासर हैं। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक और कचरा दरियाओं के जरिए समंदर में आ गिरता है, जिसे समंदरी लहरें बिलाखिर यहाँ पहुँचा देती हैं। मुझे उस वक्त परेशानी होती है जब आप अपने पसंदीदा साहिल पर जाते हैं और वहाँ हर तरफ कचरा नजर आता है। यहाँ तक कि मछलियाँ जिन पर रियासत की माशी बका का इन्हिसार है, उनके जिस्म में भी प्लास्टिक पाया जाता है, जो लोगों की सेहत के लिए बाइस तशवीश है। गुज़श्ता माह इन दोनों ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली चंद तंजीमों के साथ मिलकर रियासत के कुछ साहिलों पर से कचरा साफ करने की मुहिम में हिस्सा लिया। क्योंकि इस मसले के बारे में मैं फिक्रमंद रहती हूँ, इसलिए मैंने सफाई की इस मुहिम में शिरकत का फैसला किया। मैं ऐसी फिल्में बनाती हूँ जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों की तालीम का बाइस भी हूँ। पिछले कुछ बरसों में मैंने देखा कि दुनिया भर में कई खूबसूरत साहिल जो वैसे तो जन्नत का मंजर पेश करते हैं, प्लास्टिक के कचरे से भरे पड़े हैं। काय, जो अपना ज्यादा वक्त समुद्र के नीले पानियों में गुजारते हैं, कहते हैं कि प्लास्टिक की मौजूदगी बहुत बड़ा मसला है। मैं इतना हैरान नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ अंदाजा था, मगर मैं बहुत मायूस हुआ हूँ क्योंकि ये मसला मेरे अंदाजे से बड़ा है। समंदर इतना वसी है कि आपको मसले की शिद्दत का अंदाजा नहीं होता। बदकिस्मती से समंदरी आलूदगी का मामला इतना शदीद हो चुका है कि इसे छुपाया नहीं जा सकता। एलिसन कहती है कि मसला प्लास्टिक के सार्फिन ही हल कर सकते हैं। नाकाबिले यकीन, मैंने स्टायरोफोम के इतने बड़े टुकड़े देखे जो मेरे जितने बड़े थे। प्लास्टिक के चम्मच और कांटे, प्लास्टिक की बोतलें, टायर, हेयर ब्रश, जूते। इस सफ़र में मुझे शदीद एहसास हुआ कि हमें इस आलूदगी के माखिज़ पर ज़रब लगाने की ज़रूरत है। इसका आसान तरीका यह है कि लोग ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क कर दें जो एक ही मरतबा इस्तेमाल में आता है, जैसे पानी की बोतलें और स्ट्रॉज। सार्फिन अगर ऐसे इक़दाम उठाएं तो दुनिया में बड़ी तब्दीली आ सकती है। काय कहते हैं कि ज़ाती तौर पर जब वो घर में होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल ना करें। वो समझते हैं कि कई दफ़ा ये मुश्किल होता है, लेकिन अगर सब अपने लाइफ स्टाइल्स में थोड़ी सी तब्दीली लाएं तो समुंदर और साहिलों पर आलूदगी कम की जा सकती है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। बिल्कुल सारा, इस आलूदगी से निपटने का एक तरीका तो ये है कि आलूदगी फैलाने से पहले आप सोचें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए, और ख़ास तौर पर साहिल समंदर के आसपास। बिल्कुल, ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू पर, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जबकि हमसे रब्ते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। National Parks traveler Micah Meyer had to take a seaplane from the southern tip of Florida to get to the remote islands of the Dry Tortugas National Park. Micah says the journey there was as much fun as his destination. It was really cool as we took off from Key West first to be able to see the city of Key West. Then, flying over the shallow waters, Micah had an opportunity to spot a variety of wildlife, including sea turtles. In fact, Dry Tortugas derives its name from the Spanish word for turtles, which the park is famous for. Hundreds of the endangered reptiles annually nest in the area.
The 259 square kilometer park is mostly open water, with 7 small islands about 113 kilometers west of Key West. Its underwater treasures also include beautiful coral and an abundance of marine life. Micah got a chance to observe them up close in their natural habitat. Another popular feature of the islands is Fort Jefferson, a massive but unfinished coastal fortress built in the 19th century. Made with millions of bricks, it's one of the most ambitious and extensive fortifications constructed in the United States. It's massive, in size. It's way bigger than most of the others I've been to. The fort was never completed because during the 30 years it was under construction, advancements in rifled artillery, developed and used during the Civil War, meant that the unreinforced masonry walls wouldn't stand up to a prolonged bombardment. But even though it was never attacked, the fort fulfilled its intended role, to protect the peace and prosperity of a young nation through deterrence. Fort Jefferson was also used as a military prison, mainly for Union deserters. Its most famous prisoner was Dr. Samuel Mudd, the physician who set the broken leg of John Wilkes Booth, President Lincoln's assassin. It's kind of like an Alcatraz, where can you imagine being a prisoner and you're 70 miles away across shark-infested waters from the closest town? Micah said he felt lucky to be able to visit a remote area of the U.S. rich with man-made as well as natural treasures. It's another example of how the Park Service has multiple island locations that you can really experience a wide array of sights when you go to the national parks. Julie Tabo, VOA News, Washington. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our phrase from the movie Truth is "make your case." The movie is about a real event. Reporter Dan Rather and producer Mary Mapes investigated a story. They said President George Bush avoided serving in the Vietnam War. Critics said Rather and Mapes did not prove their story. Listen for the phrase, "make your case." They're going to start an investigation. This is bad. They do not get to do this. They do not get to smack us just for asking the question. They want to talk to your source. I never should have asked the question. You got to make your case, honey. You have to fight. So, what does that mean, make your case? Defend your position or pack your suitcase? Listen again and see if you are correct. They're going to start an investigation. This is bad. They do not get to do this. They do not get to smack us just for asking the question. They want to talk to your source. I never should have asked the question. You got to make your case, honey. You have to fight. Make your case means to defend your position about something. Mary Mapes was upset about a possible investigation into her story. Her husband tried to comfort her. When he told her to make her case, he was telling her to defend her position and to fight for her side of the story. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship.